nokol sikna saroi memorandum Yaphrjakma mazra beri Reangmano Chajagya anggai koktuma thunai rokni bisingte koklam naraka Kanchanpur Jonojati Morchani Asukha Bipising Reang laithane 14 September salmario Dormonogar DM ni thanio memorandum Reangmani Kanchanpurni Monush Hoilengta Panchayat bisingo khobja kaiburi thayo Mizoramni phane buru rokno tongthai thai rimani no Chajagya angmani kalayu hunai Fia Kanchanpur Jonojati Morchani Asukha Bipising Reang abohai mungsa khawa wansukma gरै Mizoramni phane buru rokno hastiwa tongthai rethine bini phasingte kha sammani gरै hini bosaka yango oriham parani Chaudhary Gothiram Reangni mungguibo nokol sikna saroi DM ni thaniwo memorandum Reangmano Chajaglia te Mizoramni phane buru rokno Monush Hoilengtawa tongthai rethani chajago hini bosaka jotono khlumo ake puilawo skang thero tinio haye mai si phainai chini media takhurano angkha kahmya phayu ke tinio bishesh ke nauno rengya ang bo monu chilen tawo press meet ma khemoni bisoi khe bolai thanai 14 tarik ni bisoi no ke aini mungkhe bu Bipising Reang ang বর্তমান কাঞ্চনপুর জনজাতি মন্ডল প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব পালন খেও কেমিনানো রিংয়া ফুইয়া উমনি বিষয়খে লাই থাংনাই 14 তারিখ সেপ্টেম্বর 2020 যে বচিনি ব্রু মিজোরামনি ফাইনাই তাখুরাवनो মनु ছিলেনটাও তইয়া হিয়ে আং মেমোরেন্ডাম সাবমিট খেমি হিয়ে যে সামো আবো বিষয় নতইয়ে সানি হিয়ে নাवनो মারিমছে Kemi takurau abo je ari hiye samo abo kintu false breaking false aboro je 14 tarik obrau memorandum submit khemo aboro khenman bawe angno kuno skango information dimokroi kauthepo sungnang mokroi sanang mokroi ang siya akhmi takurau angje siyo abo submit khemo simo brekhisi chini obojim phamama mama sonjit bong SDM office thangye bongno chini DCM bai saha body khese nangthini complaint diting phe o ke bo ham karaino sning sning bongno sungha ke bong saha sningu bole chini party ni bong ar khese ni bong phone saha ke samon loge bong angno phone kheha samon loge bong angno phone kheha je body ke bisoyo no memorandum submit khende inke angle obab khese ma tung tha kmani mama yang bongno soha chini bo Mizoram ni phainai takurono jangbo nawni mono silen tau tengya hiye boro submit kheting phaimle memorandum ye bong sakeba ari ko ang siali mama ke boro nini soi rok tongphimle nini signature tongro nini designation ro tongo ari hiye bong sa kintu designation le bulkhin ori tengya o bongar hi sa কেউমি আবরো সে মা খেয়ে পিহা পত্র পত্রিকানি মাধ্যমের ক্ষেত্রে সাজাইয়ে সুয়া পিহা যিনি ব মিজোরামনি ফাইনাই ব্রু ডিসপ্লেস পিপল রনো সেটেল খেনে মানবা ইয়ে আরো মনে ছিলেন তানি ব্রুক রফ অবজেকশন খে দङ আবরো হুবা চা নামি হাবা চা নাই নামি তৈমাইয়া চামাইয়া হিয়ে অবজেকশন খে দङ হিয়ে যে ত্রে সাজাইয়ে মিডিয়ারাव যে নামিয়ে সাই থাংমो आइनि आं व्यक्तिगत खेले आबरो बचिनि ब्रु डिसप्लेस पिपल मिजोराम नि जे मातांगने रनो सेटल खेमो आबो जागावो आबरो तोया हिले आइनि व्यक्तिगत खेले आंले कमप्लेन फक्रय आंले नायु जे ब्रनो 22 बছর जाबत बरो तोया फुओ हाबा आक्लाय तिबो तिक्लाय खिये कांगाल साका कांगाल गरीब साका गरीब खेत्रे बंचित लांचित खेतिमो आबोदि रनो नायसे मु तिक्लाय से सामा दङ बेराये खुपो साइमा दङ खारिये से ब्रंबो एफो नांख्रु एकावलाम सामा दङ खेउन तनिमा
abro se book to ding khiye je tawo monu chelen tawo to ya hiye ang Bipising se memorandum submit khemi hiye je abro sajaye page ke Reang abro le ang pare ke bujumai ya ke ma tong thang obab khe khemi lai thanai 14 tarik September wo je DM office memorandum submit khemo abro time fu je prothomo samode aini mung porjonto khuisiye aro nokol soirau kheye submit khemo কিন্তু যে আবরও নাইমি টাইম ফু সামদে সে যে আইনি ডেসিগনেশন ফর মিলেয়া আইনি নকল সই সিংকে ব্র আইনি সই বে মিলেছি নাই আখমি आंले आबो मेमोरेंडम रियाम फो सिया के आबो ब्रो जे थांदिमो टाइम फु सामदे जे आंनो काउथेफो संनांया आंनोले सि साफो साया आंले सिफो सिया खेमि आबो जे आबरो बचिनि मिजोराम नि फाइनाइ चिन ब्रु तापुरोनो तुयानि मानि हिये जे चिनि त्रिपुरा गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट जे सेटल खेमो आबो जागावो तुयानि मानि हिये सेटल खेमो आबोनो आं कुनो आबन बो ये आइनिले कमप्लेन फक्रुइ जे सरकार जे सिद्धांत खेमो डिसिजन लामो बा सिद्धांत खेमो आबोनो उंथो आरो ये से जो तनो स्कांग फम प्रचार खे सामातो ब्रेखिए चीनी त्रिपुरा सरकार बर्तमान जे मुख्यमंत्री सं जे बो चीनी मनु छिलेन ताओ तेनि मा हिए जे डिसिजन बा सिद्धांत खेमो आबन बो ये आं हजार बार ब्रौनो खाकसां मा याफायो ब्रौनो बारी खेये आं खाकसांनि मातों ओ निसे बडी खेसे सामा दं खनि मानसे ताओ जे आइनि मो साजाये नकल सैराव खेये मेमोरेंडम सबमिट खेमपु मा फुये पत्र पत्रिकानि माध्यमे जे विभिन्न धरনের भाइराल खेमो आबरौले कुनो पेज छे आंले आबन बले सिफो सिसुइया तंफो तंसुइया आंनोले साफो साया आबनो से অন্য ধরন বিভিন্ন ধরনের যে অপোজিশন পার্টি রাও দে আংনো আবদিনকে বদনাম খেনি নাইয়ে সাজাইহা মাখেহা আংফা বলে সিয়া কেমি আইনি কাউলে বসে যতন ফ্লুমো কে যেবো ভিডিও ন নাইয়ে তংনাই তাকুরাवनो नराव फनो बनो नाइये नन खाफांबायके वाइनसो नाइ लाइथौ हि आं जतन काबो আর মাইয়া তিনি তাকু মিডিয়ান ফাইলে রাও যত ভাইবো খাপং খাকসা या फायो আর মাইয়া আই পারাকে ওরি হামপারানি চৌধুরীকে আউনো গুতিরাম আইনি মুন্তে গুতিরাম কেমা এ মিজোরানি তাপুরাव ফাইले राव मनु सैलिनताइ डिसिप्लिनसो ब्राउन যত রজাগাও সরকার যে সেটেল খেমো যত চুমফো খাকচাহা হিয়ে হিমা তমসে আর মা এ আরও ওরে হামপারানি চৌধুরীনি ডিএম অফিস ও 14 তারিখ মেনিমেদন নিরামো আবরও নি মুতম হিয়ামি আবো আইন মুলে আনে আবরি ফুলে বসিয়া বুজুভমাইয়া আর মা ইয়া আইন সইতিবো আনে মাহমারিয়া आंबो ये बकाव आं मा सामसे जखनि जे सेटलमेंट जरिखे फरि साफिजा माथावो जत सरकारना जे सेटेल खिमनो मेजोरानि तापुराव फाइले रावनो दागालेवने हाबो जत खाकजाले हिए सेटलमेंट बिसकांफ गावमा सालाये मा दंलायमोसे আমি তারপরে হচ্ছে 14 তারিখ ডিম অফিসও লেখারি আহিয়ে গাওবাই খুববাইয়ে আমার এনি মুভ তো আমি আবো মুং তো মোলালি সিবসিয়া বুঝি ভুমাই যাইয়া তারপরে খামছে
বুঝি মাই যাও আইনি সুই দিব আর আইন সুইবাই থাফংয়া সুইফন নকলছে আর মাইয়া আইনি কাউলে বা সানো ট্রেট মা কাউ সানি আর মাইয়া আইন কাউলে বড় ন আসিনো পাইয়া